Doctor Ludi lui jaigina iniga tahambra kuise paradak juldi lui jabi achi lui jabi una joagali kuise libi takut nai ami anlute lui jabuli mun jai libi na pare baca tu pishilo buli mun nasi lo ato kun rasa gina muri di buli mun jago nichur baca ge lebih takut nai do ami ando. Hello guys, welcome back to my channel. आपने सभी बाला सोला तो अजीबी एक ता वीडियो बनाए से तो अजी तो आमी बोरलेंग्री ते आई ना से आमी ला सोटे सिस्टर आरो ब्रदर तहन ला बच्चा ला मदद मांगियो कोई ना आमी हना तो वीडियो बनाए से आमी हन जानी पादो आमी ला सोटे बच्चा था तो ताई 3-year-old ताई लुकेमिया बीमार लगी ना असे कोई असे ब्लड कैंसर होगी ना असे कोई ना आमी हन जानी पाइसे तो इतु लगा ओपोर्टे आमी खान अजी आरो अपनी आंगे मदद मांगियो कोई ना तो वीडियो बनाई दिया से आमी इनका वीडियो तो कौन सी नहीं मान तो ना बनाए होली भी एकदम जीनियन केस एकता हुई जाबरा आरो बच्चा एकता थकी जाबरा आमी भी अपनी आंगे मदद मांगियो कोई ना तो वीडियो बनाए से तो बिची न कोई ना तेलामा के अलप खुदिबो तो तेलामा पर अलप कोई दिबो किनगा होशे Mula baca tu pistin ba tukpai gina ise jaundice ase ina phabi gina miando efali luina perai takise libi do perai taki libi kaude ulupi improvement na he ina na ase ba do tala kau han bi swelling bi hui take aru do khalo bi thalban na khai ina na tala face khan do paper nishina hui jise khun na takina to mondo aru bi jaundice ase ina phabi gina taka do doctor ki par lui jai sabo korna lui ja do child specialist lo de leukemia suspect ase korna takan test luise ina ona next din di report ado itu hi takise blood cancer ina ona doctor ba khun do thalibu dise ulibi paradak juldi lui jabi ina ona kohodi di refer korise takan doctor ludi lui jaigina iniga Olive Hospital di tala idokan kurigina do takambra kuise paradak juldi lui jabi achi lui jabi una joagali kuise libi takut nai ami anlute lui jabuli mun jai libi na pare baca tu pishilo buli mun nasi lo ato kun rasa gina muri di buli mun jago nichur baca ge lebih takut nai do ami ando. Dokarni apnya na prayer support pishi lagi ase ido video kun bas hai takibo morom ra mula pacha karni pray kuri dibi aro isor la upor di sop rakhi ase tairai miracle do dikhabo amian la hati kun nai kuruli munjai libi isor bai rasta khulai dibi kurna apni ambi morom ra prathana ni yat kur dibi mula pacha karni तो दादा अपनी भी क्या कोलो मना से मैं भी मुला बच्चा तो मान लो मुझे ताइबरा माइकी पर कौन सी ना एक तक भी नहीं जब वो मुझे डॉक्टर पर भी चुल्ली चाहिए भी नले तीरी हो जब वो ना कुछ उपाय नहीं तो हम भी उपाय न था बरा
ki kurubna ki no kurubna go titik tabra naga YouTubers kan kumba mati lidoi support pabo ina na kurabra ami bi tikase kuna koporo titi ambati na aji apni aina je apni ki bishi khushi baya je aro ini kongon bra saya je ini morom kurena ek taka bra holibi noli to partner bra holibi मदद करी दिले बेसी खुशी पाबो गना जानि दियास अच्छा बच्चा तो साल की मनस ना 3 years तो अपनी हान इतो ताई इनका बीमार हो तो बेसी देरी होइसे बेसी देरी तो हुआ नहीं तो 1 month इनिगा बरा ताई दुख तो पाए से उलिबी मन जानि बाने ना कुन बा इनिगा होबो गना जानि ना मन तो जुत मुतो आसे इनिगा ही भाबिसे उलिबी इनिगा रिपोर्ट आई जेसे मन भी एकदम shattered हो जाइए ना मन ला फैमिली गान कुन उलिबी किली माने सब प्रा मुरुम गुरी थकाला पचास ना ताई तो इन्यारना मुता मुजिन ला फर्स्ट पचास है मुबी इडिया चुदु पचा एकता पाइना से 2 months से ना उलिबी मुला फर्स्ट पचा तो इनिगा हो जाइए मुबी की नौकरी की करुबो दुनिया तो एकदम अंधेरा निशिना एकता हो जाइए तो अपनी हान तो कुते थाकी ना असल तो पोरलिंग रेडी आजे पोरलिंग रेडी थाकी पहिला बरा पोरलिंग रेडी थाकी बच्चा के तो किते साइसे गइसे आरो कुते बार साइसे गइसले इदो होली क्रॉस अपोजिट तिदो डॉक्टर जिमोमी तला क्लिनिक ति चेक करिजे आमी आंदो फर्स्ट तो 20 साजी पाबिजे 20 साजी पाबिना इमान 20 फिलाई ना पेरेना तारि जाइसे तो चादो डॉक्टर बा होता तो ताइब्रा साइ नाइ 20 नाइ गुजे तो 20 नाइ तो खुन सका तो की लगाब्रा सुकिया जि तकन ब्लड टेस्ट करबो गुजे ब्लड टेस्ट करा तो नेक्स्ट दिन दे बि ना गो तो तादि कैंसर ब्लड कैंसर थोरिजि तेगिना इना तो आमी आंगे हॉस्पिटल दि तादि चाबि गुजे ओलिव हॉस्पिटल दि जा तो तादि रिपोर्ट तो लाई जसे एक दिन रुकिबि गो तो ओला बिछि दे तादि बि सेम ताइब्रा सस्पेक्ट करा बीमार तो इदु ठीक ओलाइछि तो इदु बिछि दे नेक्स्ट दिन तो चाइ जेबि कोति दि चाइ जेबि को इदु चाबुलनि तो आमियान लाति ताको ताकनाइ तो उपाय नाइ तो दादा अपनी तो की करे ना आमी तो আজি হাজরা যাব আজি আনিলে আজি খাব কিতাব তো হাজরা বি না পায় এক সপ্তাহতে নি 2 বার যাব किताब तो मुइना भी ना पाओ जाए इनका थाकी ना चुली ना एस तो डॉक्टर बरा गुवाहाटी ति रेफर करिसे बच्चा के লৈ যাবলে तो अपनी हान किते লৈ যাবলে भावना কৰি আছে जादो बिसी चावली मन আছে থাকিলি তো ইতিয়া উলিবি নি যাব উলিবি না থাকার ব্রাহি কি করব কি নকরিব ইনিয়া করনা মন বি ঈশ্বর ব্রা মিরাকল দেখতাবি একটা উলিবি দেখাইলে করনা রাস্তা একটা উলিবি খোলাই দিলে করনা মন বি এক দিন 2 দিন উলিবি রখি সাবো করনা রখিয়েছে উপায় নাই ইদু নহইলি তো सो गाइस अपनी आंसर पर होनिसे आमिला सिस्टर आरो ब्रदर बरा ताइला बच्चा कारणे की कइसे आरो डॉक्टर बरा की कइना आसे आमी हान जानि पाइसे देखान डॉक्टर लाते जाइसे कइसे डिमापुर ओलिव हॉस्पिटल दे जाइसे कइसे आरो ताते बरा ताइ ब्लड कैंसर आसे कइना जानि पाइसे आरो गुवाहाटी ते रेफर करिना आसे एतु कारणे बेसी जल्दी गुवाहाटी दे লৈ যাবলৈ লাগালা ইনगा एकटा आसे तो আজি आमी खान सिस्टर बरा कोआ निशिना ब्रदर बरा कोआ निशिना एकदम नपरा हो परा आरो আজি अपनी हांके मदद मांगी आसे आमिला सब्सक्राइबर्स कान आरो किमान जोन मानु इदु वीडियो साइ आसे अपनी हान सब के रिक्वेस्ट करि दियासे फैमिली साइड पर भी आमिला साइड पर भी अपनी हान सब के रिक्वेस्ट करि दियासे अपनी हान 1 টাকা 2 টাকা হলিবি अपनी हान 10 টাকা 5 টাকা হলিবি छुट्टु बरा हलिबि अपनी हान मन बरा मदद करो पारिसे कोले बेसी थैंक्स होदे कोइना अपनी हान सब के जनाय आसे আজি तेखान बच्चा के लगिना इमान जावल मन आसे गुवाहाटी ते एज सुन एज पॉसिबल बच्चा के लगिना जाइना ट्रीटमेंट जावल मन आसे हलिबि ताकान लगा ऊपर दे इते फाइनेंशियली स्टेबल ना थाके किना आसे एतु बराहे ताकान আজি आमी के मातिसे
Inya kurigina ami han sob miligina apni han sob ke modot mangi ase mon bra modot mangi ase apni han atu morom to dikhai dise kole to bechi things ode ko ina apni han sob ke janai ase kon shina bacha to 3-year-old he ase ide bui ase taike bi sagina ami beshi morom lagise tahan ami ke approach kora time de ami kon shina ami inga video to iman to na banai ami la channel de olibi ketia bacha laga picture dikise ami beshi morom lagise तो बच्चा के आमी खान मिलिगिना ভাল কৰি দিব আইবিনা কইনা আপনি আন সবকে রিকোয়েস্ট কৰিছে আমি খান মিলিগিনা কৰিছে কলে আমি খান খেলে না পাৰিব তো গাইস আমি এতিয়া একাউন্ট নম্বৰ এতিয়া দালিগিনা আছে আপনি খান এটো একাউন্ট নম্বৰ টিবি পঠাব পাৰে নহলে এতিয়া ফোন নম্বৰ গুগল পে এটোই দিগিনা আছে তো আপনি খান মৰম ব্ৰা আপনি খান মন ব্ৰা আমি খান এটো বেবি কাৰণে আজি কি পাৰি আছে আমি হান সব মিলিকিনা একটা কৰিকিনা কাম কৰৱা আইভি কইকিনা আপনি হান সব কে তো ৰিকোয়েস্ট কৰি দি আছে ফাইনান্সিয়ালি পৰা মদত কৰলে না পাৰি হলিবি আপনি হান প্ৰেয়াৰ্স তে হলিবি মদত কৰি দিবি কইনা আপনি হান তো সব কে জানাই দি আছে দুগলা নহগিনা আপনি হান তো ভিডিও শেয়ার কৰা তক বি বেছি মদত কৰিব তো কাৰণে এই ভিডিও বি চাই আছে গলে মৰম ব্ৰাই তো ভিডিও বি শেয়ার কৰি দিবি কইনা সব কে জানাই আছে তো আজিলা ভিডিও তো ইমানে हुओ till then take care and stay safe